Ayan, 10 din. 5 piso po isa. O sige, 10. Oo. Philippine mochi. Niti ko dasay. Murasaki iro. Yo asa. Asa de nina yedet mawate koyo mochi utero. Mili ko dasay. Anda? Ay, hindi. Philippine mochi, oishi, de coconut milk ko to. Ishinitabi. Tigsan po ulit. Oo, sige. Ano pa ilagay? Sige, yan na yun. Nyog matamis. Hindi ba? Sige. Ito, ano ba lalagyan ng matamis dyan? So, amay. So, konti lang ha. Lagyan po nyog. Kore. Ay, yung lagyan mo ng niyog. Coconut milk. Coconut flake. Irite. So, dode, tabiru. Koyo tabi kanta des. Yummy. Thank you. Iti ko dasay. Asagohan des. Asagohan asa na ni koyo amay tabi mo no. Tabi mas. De okasang na nangyari des.